वेलकम बैक। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बेलारूस पहुंच गए। बेलारूस के वजीर आजम ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ 11 अप्रैल तक बेलारूस में रहेंगे। सदर बेलारूस से भी मिलेंगे। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान 6 माह से आला सतह के वफूद के तबादले हो रहे हैं। दोनों मुल्कों में ताउन मजीद मजबूत बनाने के लिए मुतादिद मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। 3 साल में शहबाज शरीफ ने अपने घर के इतने चक्कर नहीं लगाए जितने सऊदी अरब के लगाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वक्कास अकरम की वजीर आजम के गैर मुल्की दौरों पर तनकीद। कहा ये इतने नाअहल हैं कि सऊदियों को एक प्रोजेक्ट तक नहीं दे सके। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा हुकूमत ने IMF को पीर बना रखा है, उसकी मर्जी के बगैर ये पानी तक नहीं पीते। इतने चक्कर आपने इस्लामाबाद से लाहौर अपने घर के नहीं लगाए जितने चक्कर आपने पिछले 3 सालों में इस्लामाबाद से सऊदी अरब के लगाए। क्या लेके आए आप? इतने नालायक और निकम्मे लोग हैं, एक प्रोजेक्ट नहीं दे सके सऊदीज को। ये कहते हैं IMF की सारी डीलें खत्म कर देंगे। बिलावल भुट्टो साहब, हम इंतजार कर रहे हैं, मुझे बताया जाए कि कौन सी डील तुमने खत्म की है। ऐसा क्या हुआ कि अदम एतमाद के 1 महीने में $8 अरब मुल्क से निकल गए? वज़ीर आज़म किस डिटाई से बोल रहे हैं कि हमने मईशत बहाल कर? IMF क्या इस वक्त पीर केले बना हुआ है? उनके बगैर पानी का गिलास नहीं पीते। नून लीग और PP का PTI के अंदरूनी मामलात से क्या लेना देना है? उनके पेट में क्यों मरोड़ उठ रहे हैं? अपोजिशन लीडर उमर अयूब का सवाल। कहा आजम सवाती PTI के मौसस बुजुर्ग हैं, जो बात कर रहे हैं उसमें सदाकत है। साहबजादा हामिद रजा ने कहा सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन में इख्तलाफ राय है, इनकार नहीं कर सकता, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं, 2-3 दिन में मामला ठंडा हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून के लोगों में, पीपल्स पार्टी हो गई, बाकी पार्टियों में, उनको हमारे इंटरनल अफेयर्स पेट में क्या मरोड़ पड़ता है? कोई चौधराट वाली पार्टी ये है नहीं। ये सब साथी जो हैं वो बराबर के हैं। हमारी जमहूरी पार्टी है, पार्टी हमारी मुत्तहद है। वजीर आजम इमरान खान साहब की क़यादत में आजम खान सवाती साहब हमारे पार्टी के मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग हैं और जो बात करें जारी बात है, उसमें सदाकत है। चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी के एक दूसरे के खिलाफ जो है बयानात, एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, पब्लिक नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर हो भी गया तो इट्स नॉट अ बिग डील। इख्तिलाफ राय मौजूद है, मैं कभी उसको डिनाई नहीं करता, कोई इशू नहीं है। सियासतदानों के आपस में इख्तिलाफात होते रहते हैं। अनदर 2 to 3 days मामला कूल डाउन हो जाएंगे। बलोच रहनुमाओं ने अख्तर मेंगल को सूबे का दुश्मन और नासूर करार दे दिया। बलोचिस्तान के सीनियर वजीर मीर सादिक इमरानी ने कहा अख्तर मेंगल दहशतगर्दों का सरगना और आलमी कुव्वतों का एजेंट है। अली मदद जतक ने कहा अख्तर मेंगल 4 दिन से खवातीन के पीछे छुप रहे हैं, ये दहशतगर्दों की B टीम है। बख्त मोहम्मद काकड़ बोले महरंग बलोच दहशतगर्दों की आवाज बनी हुई है। मेंगल बलोच कौम के दुश्मन है। अख्तर मेंगल बलोचिस्तान के लिए, बलोच कौम के लिए नासूर है। वो दहशत गर्दों का एक सरगना है, आलमी कुव्वतों का एजेंट। अख्तर मेंगल साहब को ये बताना चाहते हैं कि वो अपनी जुबान को कंट्रोल करें। PM के साथ जो बैक डोर से जो बातचीत सरदार अख्तर ने की है, अगर पर्दा उठा दें तो इस सूबे में फिर दिखाने के काबिल नहीं होंगे। अख्तर मेंगल वो शख्स थे नवाज शरीफ की गाड़ी चलाते रहे, इमरान खान से 15 अरब रुपए बलूचिस्तान की तरक्की के नाम पे लेके जेब में डाले। ये खवातीन के पीछे पिछले 4 दिन से छुपता है। ये दहशत गर्दों का B टीम है। महरंग तो दहशत गर्दों को सपोर्ट कर रही है, उनकी एक वॉइस बनी हुई है। यहाँ भी बैरून मुल्क भी बाहर मुमालिक वो किस लिए जाते हैं? पाकिस्तान के इमेज को खराब करने के लिए वो लोग जाते हैं। महरंग बलोच ने अस्पताल को तोड़ के दहशत गर्दों की लाशों को वहाँ से उठाया, यूनिवर्सिटी के सामने पोस्ट ऑफिस को जलाया। जो सियासतदान दहशत गर्दों को सपोर्ट करें, उनका अंजाम भी दहशत गर्दों के साथ होगा। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं गवादर किसी के बाप दादा की जागीर नहीं, पाकिस्तान ने पैसे देकर ओमान से खरीदा। डॉलर्स के खेल से वतन अजीज को अदम इस्तेहकाम की जानिब धकेलने की कोशिश की जा रही है। ग्वादर पोर्ट किसी के बाप दादा की नहीं है। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान की है, जो 1958 में हमने पैसे दे के खरीदी है ओमान से। जो तासुर दिया जा रहा है ना, पसमानदगी का कोई पसमानदगी नहीं है, पैसे की खेल है। डॉलरों के खेल से पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की बार बार कोशिश की जा रही है। वो सियासतदान सिर्फ अपने इक्तदार की खातिर पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ मिलकर इक्तदार हासिल करना चाहते हैं। तंबीह कर रहा हूँ, आपका अंजाम भी उन्हीं दहशत गर्दों के साथ होगा। इसराइल समेत सारे खित्ते पर फलस्तीनियों का कानूनी और फितरी हक है। अमेरिका चाहे तो इसराइल को कहीं और आबाद कर सकता है।
فلسطین قومی کانفرنس نے کل کا دن یوم مظلوم مصرین و فلسطین کے طور پر منانے کا اعلان کر دیا۔ متفقہ اعلامیے میں کہا گیا، عالمی عدالت انصاف نے غزہ میں اسرائیلی ظلم کو نسل کشی قرار دیا۔ فلسطین پر کوئی معاہدہ اس جہاد میں شرکت سے نہیں روک سکتا۔ فلسطین کے نام پر مسلح جدوجہد یا ایسی کارروائیاں جائز نہیں۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے والے ملک غیر مشروط جنگ بندی تک سفارتی تعلقات ختم کریں۔ اور ابھی آپ کو لے چلتے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ سرکاری دورے پر بیلاروس میں موجود ہیں۔ محمد شہباز شریف کا وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر بیلاروس میں موجود ہیں اور منسک میں وکٹری سیکٹر کا دورہ کیا ہے، اور بیلاروس کے وزیر اعظم پاکستانی سفارت خانے کے افسران نے بیلاروس پہنچنے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا استقبال کیا تھا، اور وزیر اعظم شہباز شریف 11 اپریل تک بیلاروس کا سرکاری دورہ کریں گے، اور وزیر اعظم مختلف شعبوں میں پیش رفت کے لیے بیلاروسی صدر سے ملاقات بھی کریں گے، جبکہ پاکستان اور بیلاروس کے درمیان 6 ماہ سے اعلیٰ سطح تبادلوں کا سلسلہ بھی جاری رہا، اور اسی سلسلے کی مناسبت سے وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ سرکاری دورے پر بیلاروس میں موجود ہیں، اور بیلاروس پہنچنے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا بیلاروسی وزیر اعظم نے پرتپاک استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف 11 اپریل تک بیلاروس کا سرکاری دورہ کریں گے، اور اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف مختلف شعبوں میں پیش رفت کے لیے بیلاروسی صدر سے بھی ملاقات کریں گے۔ آگے بڑھیں، سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں فلسطین ایشو پر حکومت پاکستان کا موقف جاننا چاہتے ہیں۔ نون لیگ سے کہوں گا، آپ ہی تو ہیں جو قائد اعظم کا موقف جھٹلا رہے ہیں۔ فلسطین قومی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہماری حکومت پھٹی ہوئی قمیص کی طرح ہے، بجائے اپنے صدر کی ماننے کے پتہ نہیں کس کی مان رہے ہیں۔ فلسطینیوں کے شانہ بشانہ عملی جہاد میں شریک ہونا اب امت پر فرض ہو چکا ہے۔ جہاں جہاں کا مسلمان جس راستے سے وہاں شریک ہو سکتا ہو، صہیونی جارحیت کا مقابلہ کرے۔ ہمارے ملک کی حکومت عجیب ہے، پھٹی ہوئی قمیص ہے۔ PDM حکومت کر رہی ہے، صدر اپوزیشن میں ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ اپنے صدر کی مانے، پتہ نہیں کس کی مان رہے ہیں۔ اگر پاکستان آج فلسطین کے مسلمانوں کی جنگ نہیں لڑتا تو پھر وہ قیام پاکستان کے مقصد کی نفی کر رہا ہے۔ میں اس مسلم لیگ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ ہی تو ہیں جو قائد اعظم محمد علی جناح کے موقف کو جھٹلا رہے ہیں۔ میں اس معیشت پر لعنت بھیجتا ہوں جو یہودیوں کے رحم و کرم پر۔ خود پاکستان کو پاکستان بناؤ۔ ساری زندگی ہم نے بھیک مانگ کر گزاری ہے۔ اتوار 13 اپریل کو کراچی میں اسرائیل مرد آباد کے عنوان سے ملین مارچ۔ نہروں کے خلاف قرارداد واپس کرنے پر پیپلز پارٹی کا رد عمل، قومی اسمبلی کا ایوان چلنے نہیں دیا۔ PP کے 22 ارکان اچانک ایوان سے چلے گئے، کورم ٹوٹ گیا۔
آغا رفیع اللہ نے طارق فضل چودھری سے کہا کہ جب تک کینالز پر قرارداد ایجنڈے میں نہیں لاتے حکومتی بزنس نہیں چلنے دیں گے۔ نون لیگ والے کیا سمجھتے ہیں ہمیں سیاست نہیں آتی، ہم سے نہ کھیلو۔ شازیہ مری کہتی ہیں پیپلز پارٹی نے 7 اپریل کو قرارداد جمع کرائی تھی، جائز مسائل پر حل کرنے یا بحث نہیں کرنے دیں گے تو سخت رد عمل آئے گا۔ قومی اسمبلی اجلاس شروع ہوتے ہی تحریک انصاف کے اقبال آفریدی نے کورم کی نشاندہی کی، جس پر ڈپٹی اسپیکر نے اجلاس 15 منٹ کے لیے ملتوی کر دیا۔ House is not in order. 15 minutes break till the quorum is complete. اجلاس دوبارہ شروع ہونے پر بھی کورم پورا نہ ہوا تو ڈپٹی اسپیکر نے اجلاس اگلے دن تک ملتوی کر دیا۔ The House is not in order. The House is adjourned to meet again on Friday, the 11th April 2025 at 11 a.m. وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے حکومت کو بتایا کہ پیپلز پارٹی ارکان نے ایوان کا کورم توڑا۔ آغا رفیع اللہ کی ہدایت پر 22 ارکان ایوان سے باہر گئے۔ چیف وپ پی پی کے ارکان کو ایوان میں بلاتے رہے، لیکن جیسے ہی اجلاس دوبارہ شروع ہوا تو پیپلز پارٹی کے ایم این ایز اچانک واپس چلے گئے۔ پیپلز پارٹی کے آغا رفیع اللہ نے واضح کر دیا کہ نہری منصوبے پر قرارداد ایجنڈے میں لانے تک حکومتی بزنس نہیں چلنے دیں گے۔ نون لیگ والے کیا سمجھتے ہیں ہمیں سیاست نہیں آتی، ہم سے نہ کھیلو۔ چیئرمین بلاول بھٹو نے نہروں پر حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی ہدایت کی ہے۔ شازیہ مری نے کہا پیپلز پارٹی اراکین کا رد عمل جائز ہے۔ قومی اسمبلی میں نون لیگ اور اسپیکر آفس نے جانبداری کا مظاہرہ کیا، جائز مسائل پر بحث نہیں کرنے دیں گے تو سخت رد عمل آئے گا۔ پی ایس ایل 10 میں کراچی کنگز 5 سال پرانی تاریخ دہرانے کے لیے پرعزم ہے۔ میگا ایونٹ کے لیے کنگز کی تیاریاں، پلیئرز کی جم کے پریکٹس، جیمز ونس اور خوشدل شاہ نے بھی اسکواڈ جوائن کر لیا ہے۔ فاسٹ بالر حسن علی کراچی کنگز کے نائب کپتان مقرر۔ کراچی کنگز کا پہلا مقابلہ ہفتے کو ملتان سلطان سے ہوگا۔ نئی ٹیم، نیا کپتان، نیا عزم۔ سیزن 10 میں کراچی کی شیر 5 سال پرانی تاریخ دہرانے کے لیے پرعزم۔ میگا ایونٹ کے لیے کنگز کی تیاریاں، کپتان ڈیوڈ وارنر، لٹن داس، ایڈم سمیت تمام کھلاڑیوں نے بھرپور پریکٹس کی۔ مزاج بیٹسمین جیم ونس اور خوشدل شاہ نے بھی اسکواڈ جوائن کر لیا۔ فاسٹ بالر حسن علی کنگز کے نائب کپتان مقرر۔ اونر سلمان اقبال کہتے ہیں حسن علی میں وہ جذبہ ہے جو کراچی کنگز کی پہچان ہے۔ امید ہے وہ کپتان ڈیوڈ وارنر کے ساتھ مل کر ٹیم کو نئی بلندیوں پر لے کر جائیں گے۔ جوش جنوں کا یہ طوفان ہے، کو چیمپئن بنانے کے لیے پرعزم۔ کہا اس ٹیم میں کافی تجربہ کار کھلاڑی ہیں۔ It is a strong side. There's some serious experience there, not only with the local. اور ورلڈ اسکواش چیمپئن شپ پاکستانی کھلاڑی جیت گئے، آپ مناظر بھی دیکھ رہے ہیں۔ A great moment for Pakistan. Nur Zaman and his grandfather Qamar Zaman finally comes. 5-11, 12-14, 11-8, 11-5, 11-6. That is beautiful. That is beautiful. Michael live production. Like I was saying, this goes beyond just a squash victory for Pakistan. All the Pakistan Squash Federation, the Sindh Squash Federation, everybody wants to meet Nur Zaman. Came back from 2 games down. Beautiful comeback by Nur, and El Turki finally succumbing to the pressure. The country most certainly needed this dose of good news. And it's amazing and very good that what a wonderful moment for Pakistan. What a wonderful moment for Nur Zaman. And, you know, the moment he won the game, his grandfather, a former champion, rushed World to the... Under 23 Squash Championship پاکستان نے جیت لی ہے۔ نور زمان Under 23 Squash Championship کے چیمپئن بن گئے ہیں۔ پاکستان کے نور زمان نے ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ This match में, and what a hard fought battle that was. Went right down to the wire.
And to think, and for Noor to come back 2 down was just incredible. Incredible. Ladies and gentlemen, kindly take your seats. Let's hear from the winner of the men's squash final here at the Under 23 World Squash Championship. Noor Zaman 2-0 डाउन थे शुरू में, उस वक्त क्या दिमाग में क्या ख्यालात गुजर रहे थे? जी सबसे पहले थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. सबसे पहले मैं अल्लाह का लाख शुक्र अदा करूंगा कि मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली है. और मैं 2 लव डाउन था तो बस दिमाग में एक ही चीज़ आ रही थी कि मैंने जो मेहनत की है तो उसको मैं शो करूं. तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शो किए. For our international viewers, Noor said that when he was 2 love down, he kept his focus and tried to get back into the game as much as he could. और ये बताएं कि जब 2-0 डाउन थे तो आपकी स्ट्रेटजी क्या थी वापस आने की? स्ट्रेटजी मेरी यही थी कि बस हार जीत को छोड़ूं, बस अपनी गेम खेलूं, फाइट आखिरी पॉइंट तक फाइट करूं. तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फाइट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीत गया हूं. Noor says that he just decided that he would have to keep on fighting right till the end, as he did. ये बताइएगा कि आपने अपना दिमाग को काफी कूल रखा आज, और हमने अक्सर इस टूर्नामेंट में देखा है the cooler head wins. तो आज I think that applies to you today. You got the best of your opponent, didn't you? जी बिल्कुल. जैसे कि आप देखिए क्राउड कितना ज़्यादा बैठा हुआ था, मैच काफ़ी अच्छा था. करीम अली तुर्की को मैं यही कहूँगा कि वो अभी रिसेंटली वो भी इंडिया में जीत के आया $30,000 का. और मैंने ये सोचा था कि बस जितना मैं कूल रहूँ और आखिरी पॉइंट तक अपनी फाइट करूँ, हार जीत को छोड़ूँ. तो बस मेहनत मैंने बहुत ज़्यादा की है. तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका सिला मुझे अल्लाह पाक ने दे दिए. आपको सिला मिल गया है भाई. नूर ज़मान के लिए बहुत सी तालियां. A Pakistani champion in 2025, taking the top prize in the men's squash final and this championship. Many congratulations to you. Maze karo aur khush raho. Wish you all the success in the future, young man. What a wonderful display. What a wonderful comeback. वर्ल्ड अंडर 23 स्क्वाश चैंपियनशिप पाकिस्तान ने जीत ली है. पाकिस्तान के नूर ज़मान ने टाइटल अपने नाम कर लिया. नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद है. शाहिद साहब, पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी जीत है ये? बहुत बड़ी जीत है, बड़ी अच्छी खबर है, इसलिए कि पाकिस्तान स्क्वाश में अपना जो आलमी वक़ार था, आलमी पोजीशन थी, वो हार चुका था, खो चुका था. काफी अरसे के बाद पाकिस्तान को एक बड़ी कामयाबी मिली है. 2 साल कबल हमजा खान ने जूनियर वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप जीती थी. इस बार नूर ज़मान चैंपियन बने हैं वर्ल्ड अंडर 23 के, जो पहली बार वर्ल्ड अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन ने मुनक्किद कराई. मिस्र के करीम अल तुर्की को 5 गेम्स में शिकस्त दी. स्टैमिना अपना बताया, दिखाया, साबित किया कि जबरदस्त कारकर्दगी वो स्टैमिना के जरिए दिखा सकते हैं. अब नूर ज़मान को आगे भी बड़े टाइटल पाकिस्तान के लिए जीतना होंगे. वो कमर ज़मान जो साबिक ब्रिटिश ओपन चैंपियन है, उनके पोते हैं, पेडिग्री है, उनके पास शजरा है स्क्वाश खेलने का, तो वो अच्छी स्क्वाश खेलेंगे. और आज पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर है, पाकिस्तान स्क्वाश में अपना खोया हुआ वक़ार, खोया हुआ मकाम हासिल कर सकता है वापस. बिल्कुल. और शाहिद साहब, जिस तरह से नूर ने बताया कि बहुत तहम्मुल से खेला, बहुत मेहनत की और उसका सिला मुझे आज मिल गया. बिल्कुल ऐसी बात है. तहम्मुल के साथ खेले. पिछले राउंड के मैचों में भी उन्होंने अपने हरीफ को थकाया. आज भी उन्होंने करीम अल तुर्की को, जो स्क्वाश की वर्ल्ड रैंकिंग में उनसे बेहतर हैं, उनको थकाया. पहले 2-1 पीछे थे, फिर उन्होंने 2-2 बराबर किया, उसके बाद 3-2 कामयाबी हासिल की. फ्रस्ट्रेट हो गए थे करीम अल तुर्की, बार बार पॉइंट्स पे लड़ रहे थे, बहस कर रहे थे और नेट मांग रहे थे. लेकिन नूर ज़मान ने कूल अपना टेम्पर दिखाया, बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट नहीं हुए. गेम में पीछे थे, उसमें भी उन्होंने परेशानी का मुजाहरा नहीं किया और बड़े अच्छे खेल का मुजाहरा करते हुए वर्ल्ड अंडर 23 स्क्वाश चैंपियन, दुनिया के अंडर 23 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों के चैंपियन बन गए.
शाहिद हाशिमी से हम गुफ्तगू करें। शाहिद साहब साथ ही रहेगा। वर्ल्ड अंडर 23 स्क्वाश चैंपियनशिप पाकिस्तान ने जीत ली है। नूर जमान ने अंडर 23 स्क्वाश चैंपियनशिप जीती है और पाकिस्तान के नूर जमान ने मिस्री हरीफ को शिकस्त दी थी। पाकिस्तान के नूर जमान ने टाइटल अपने नाम कर लिया। तो वर्ल्ड अंडर 23 स्क्वाश चैंपियनशिप पाकिस्तान के नाम हुई। नूर जमान अंडर 23 स्क्वाश चैंपियनशिप के चैंपियन बन गए और फाइनल में नूर जमान ने मिस्र के खिलाड़ी को 3-2 से शिकस्त दी। नूर जमान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेहनत बहुत की है, तहम्मुल से खेला और उसका सिला मुझे मिला है। नूर जमान अंडर 23 स्क्वाश चैंपियनशिप के चैंपियन बन गए। पाकिस्तान के नूर जमान ने टाइटल अपने नाम कर लिया। वर्ल्ड अंडर 23 स्क्वाश चैंपियनशिप पाकिस्तान ने जीत ली है। फाइनल में नूर जमान ने मिस्र के खिलाड़ी को 3-2 से शिकस्त दी है। नूर जमान अंडर 23 स्क्वाश चैंपियनशिप के चैंपियन बन गए। पाकिस्तान के नूर जमान ने टाइटल अपने नाम कर लिया। वर्ल्ड अंडर 23 स्क्वाश चैंपियनशिप पाकिस्तान ने जीत ली। नूर जमान अंडर 23 स्क्वाश चैंपियनशिप के चैंपियन बन गए हैं। पाकिस्तान के नूर जमान ने ये टाइटल अपने नाम कर लिया है। अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप पाकिस्तान के नूर जमान ने ये टाइटल जीत लिया है, ये टाइटल अपने नाम किया। फाइनल में नूर जमान ने मिस्र के एल्तोर्की को 3-2 से शिकस्त दी। विमेंस इवेंट का टाइटल मिस्र की फैरोजुल अब्बुल खैर के नाम रहा। ये मुकाबले दिखाए गए और अब इत्तलात ये हैं कि नूर जमान ने 23 स्क्वाश चैंपियनशिप जीत ली है। वर्ल्ड अंडर 23 स्क्वाश चैंपियनशिप पाकिस्तान के नाम और नूर जमान ने अंडर 23 स्क्वाश चैंपियनशिप चैंपियन बन गए हैं। फाइनल में नूर जमान ने मिस्र के खिलाड़ी को 3-2 से शिकस्त दी और नूर जमान ने जब गुफ्तगू की मीडिया से तो उन्होंने कहा कि बहुत तहम्मुल से खेला और बहुत फाइट की, बहुत मेहनत की और इसका सिला मुझे आज मिला। मुनासिब भी आप देख रहे हैं, जब नूर जमान जीते तो उसके बाद उन्होंने अपने कोच को गले भी लगाया। वर्ल्ड अंडर 23 स्क्वाश चैंपियनशिप पाकिस्तान ने जीत ली है। पाकिस्तान के नूर जमान ने टाइटल अपने नाम कर लिया। नुमाइंदा खसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, हुकूमती सरपरस्ती कितनी होनी चाहिए स्क्वाश के रिवाइवल के लिए? पाकिस्तान में बड़ी जीत आज पाकिस्तान के नाम हुई है। बिल्कुल, पाकिस्तान की हुकूमत को, जो मौजूदा हुकूमत है, उसको अब सरपरस्ती करनी चाहिए स्क्वाश की और स्क्वाश के खिलाड़ियों की। जहांगीर खान जो साबिक आलमी चैंपियन और 10 बार के ब्रिटिश ओपन चैंपियन है, उनकी बदौलत ये वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप पाकिस्तान में आई। यूरोप से, एशिया से, कई ममालिक से खिलाड़ी आए। उन्हें पता चला कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है। बड़ा अच्छा इसका इनेकाद किया गया वर्ल्ड अंडर 23 चैंपियनशिप का। खवातीन के इवेंट्स हुए, मर्दों के इवेंट्स हुए। अब हुकूमत को चाहिए कि जिस तरह हमजा खान ने 2 साल कबल वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप जीती थी, लेकिन उन्हें वजीर आजम की तरफ से जो इनाम था वो 1.5 साल इंतजार करने के बाद मिला। अब नूर जमान के लिए जो इनाम हो, ऐलान जो भी करे हुकूमत, वो उनको 10-15 दिन, 1 महीने के अंदर मिल जाना चाहिए ताकि उनको जो वर्ल्ड लेवल के इवेंट्स हैं, ब्रिटिश ओपन है, उसके लिए तैयारियों का बेहतरीन मौका मिल सके। तो नूर जमान ने एक इंडिया दिया है कि पाकिस्तान में स्क्वाश का खोया वो मकाम वापस हासिल किया जा सकता है, लेकिन इसको हुकूमती सरपरस्ती की जरूरत है। लेकिन शायद साहब हम देख रहे हैं चाहे जेवलिन थ्रोर हो अरशद नजीम या फिर अब नूर जबान, हुकूमत इंतजार करती है बड़ी जीत का। इसके अलावा खुद से हुकूमत इन खेलों पर तवज्जो क्यों नहीं देती है? तो 3-4 खेल ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान बड़ी जबरदस्त किस्म की कारकर्दगी आलमी सतह पर दिखा सकता है। जैसे जेवलिन थ्रो में दिखाया अरशद नदीम ने। वेट लिफ्टिंग में पाकिस्तान बहुत अच्छा है। पाकिस्तान जूडो में बहुत अच्छा है। पाकिस्तान इसी तरह बॉक्सिंग में बहुत अच्छा है। लेकिन इन खेलों को हुकूमती सरपरस्ती अच्छी तरह से हासिल नहीं है। जो हमारा खेलों का की वजारत है, खेलों का वजीर ही नहीं होता। ये इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी के तहत चलती है। खेलों का प्रॉपर वजीर होना चाहिए जो इन सारे मामलात को देखे, उन खेलों को सिर्फ पहले शुरू में फौकियत दी जाए। सही शाहिद साहब, हमारे साथ ही रहेगा स्क्वाश लेजेंड जान शेर खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नूर जमान अंडर 23 स्क्वाश चैंपियनशिप के चैंपियन बन गए हैं। पाकिस्तान के लिए बड़ी जीत, कैसे देख रहे हैं आप इसको? मैं ये समझता हूँ कि काफी बड़ा टूर्नामेंट था और उसने जीते है। इजिप्ट प्लेयर को मारा है, उसने जीता है। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और मेरी तरफ से उनको मुबारकबाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जान शेर खान साहब AIY न्यूज से गुफ्तगू करने के लिए। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
مصطفیٰ عامر قتل کیس کا مرکزی ملزم اور منی لانڈرنگ کیس کا اہم کردار ارمغان قریشی کو 5 روزہ ریمانڈ پر FIA اینٹی منی لانڈرنگ ٹیم کے حوالے کر دیا گیا ہے. ملزم کو جیل سے FIA دفتر منتقل کر دیا گیا. خصوصی مناظر صرف ARY نیوز پر. مزید تفصیلات جانتے ہیں نذیر شاہ سے. بتائیے نذیر. دیکھیں مصطفیٰ عامر ہائی پروفائل کیس میں ارمغان قریشی کو AVCC نے گرفتار کیا تھا، جس کے بعد پتہ چل رہا کہ وہ صرف ایک قاتل ہی نہیں بلکہ منی لانڈرنگ کے بڑے نیٹ ورک کا سرغنہ بھی تھا، جس کے بعد کیس FIA کو جب ملا تو FIA نے ارمغان کے گھر سے اہم اشیاء برآمد کر کے تفتیش کا آغاز کیا اور آج منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات کے لیے ملزم کو جیل سے 5 روزہ ریمانڈ پر تحویل میں لیا گیا ہے. ارمغان قریشی کو جیل گیٹ سے باہر لاتے منہ پر کپڑا باندھا گیا اور دونوں ہاتھ پیچھے باندھ کر ہتھکڑی لگائی گئی تھی. اور ارمغان قریشی سے FIA منی لانڈرنگ ٹیم کی یہ دوسری ملاقات ہے جس میں منی لانڈرنگ سے متعلق تحقیقات کی جائیں گی. اس کو سوال نامہ دیا جائے گا. تحقیقات کی جائیں گی کہ منظم نیٹ ورک میں اس کے ساتھ اور کون کون ملوث ہے. بین الاقوامی کنیکشن ٹرانزیکشن کی تحقیقات سے یہ بھی پتہ چلا جائے گا کہ اس کا فرنٹ مین کون کون تھا، کس طریقے سے ملزم کی مدد کرتے تھے اور دیگر تمام تحقیقات مکمل کرنے کے بعد رپورٹ فائنل کی جائے گی. جی اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. کراچی کنگز کے ساتھ اشتراک میں ایک اور اضافہ. GFS ڈیولپمنٹ اور GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز نے بھی کراچی کنگز سے ہاتھ ملا لیے. علی حسن کی رپورٹ. GFS ڈیولپمنٹس اور GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے CEO عرفان واحد اور کراچی کنگز کے اونر سلمان اقبال کے درمیان گولڈ اسپانسر اینڈ ہاؤسنگ پارٹنر کے اشتراک کا معاہدہ طے پا گیا ہے. ڈائریکٹر سیلز اینڈ مارکیٹنگ محسن واحد اور سلمان اقبال نے تحریری معاہدے پر دستخط کیے. عرفان واحد نے کہا کہ انہوں نے ہمیشہ عوامی مفاد کے لیے کام کیے ہیں اور یہی خواہش ہے کہ کراچی کنگز پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کا ٹائٹل جیتے. GFS ہمیشہ سے کراچی کنگز کے ساتھ کھڑا تھا، آج بھی کھڑا ہے، انشاءاللہ آگے بھی کھڑا ہوگا. اور یہ جو ایئر ہے اس میں ہم امید کرتے ہیں کہ وارنر کے آنے کے بعد، ولیمسن کے آنے کے بعد اور جو کوچز ہیں روی بوپارا اور شون ٹیٹ کے آنے کے بعد انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ اس دفعہ ٹرافی کراچی کنگز کو ہی ملے گی. میگا ایونٹ میں کراچی کنگز کی کامیابی کے سفر میں GFS ڈیولپمنٹس اور GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ثابت قدم رہے گا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی حسن، ARY نیوز کراچی. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.